أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا إنك أنت ولي التوفيق. اللهم ربنا وفقنا يا رب العالمين. العلم لله لا علم لغيره إلا ما علمتنا. ربي زدنا علما سنكرؤك فلا تنسى. اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وأنزل علينا رحماتك وذكرنا ما نسينا وما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب العالمين. Iwa mowe alatanu moni alatanu naka mo fana mowe ba mowe sola tuke ala chilanya kala dinya kan ne medi chilanya abu nugo na sebalma ala bo kala mo hamiya be ala dinya be la den so no ya ala bo kala we mo ya yabi mo ya no bi kamo nyona li kabe dunia kenya suma ani kabe dunia tamanya suma mo ni mo nyon wuche ala dinya hina mola ala bo kala. Silama fenfe bani afabitu kafa la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kafa titi teno mafo ala titi teno mafo ala tila muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tila lele o bela den we ka badi makoni yakwala nafa nyamma ku yana kono ako innamal mu'minuna ikwatu fasilu baina qawaikum wataku alaha lalakum turhamuna. Innamal mu'minuna alitana mu'minilu da ikwatu abebade makinere fasilu awe min beni ayela chinyalike baina kawaikum min beni ayela nyalike baina kawaikum min beni kwa moyela danike baina kawaikum monyo weche badi nyalula wala tafaraku halimo mafaramvala wataku min beni kwa moyesila Allah amoyesi ala otala nyo lalakum aliaki kalonuni aluwa turhamuna sa aina hina mola dunia ni kiyama kwa moya lon kafa moni fenfe na fabitu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mo bebe ke badi makine kwa mo dokine amo bokine amu bukinyona badi nyalo amu nyoko kwede badi nyalo mayeni kafo ko tawanu ala libiri watakwa wala tawanu ala lismi walunduwani wa masiyati rasuli atawanu ayabade yalo kwa ino kokwe dan bilibiri nyali kulu kelula ayabade nyalula da ay no kokwe dan ala libiri adamadinya la dan goluka watakwa ani aya nyondeme ala takwa la he ala yonsianyelema avec nyon kokwe dena kokolo avec nyon suna kokolo kwa ilo ja aya nyon sunke ek ala nyesianyele ka afana ka nyali kulika wani mo kafo mo tala adamadinya akatela dana moya demeni akatela dana moya dunyoya akatela dana moya nyon kokwe de unkatela dana nyon tinye kuule kwaka nyon marasa ku kwaka nyon la diabi ku kwaka nyon nyango ya ku kwaka eni wotile do de bani dena kafo
la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o ka ile kwande mi de lo bitu haya wa ko kala dinya ka hina mola alabo kala mo biali nyongo bunya bema mu nyon tinela bunya bema mu nyon makolo sisala bunya bema mu nyon ya sabu ya ulo tinela bunya bela danuma edo ko mo ma kafo ko madonene o ka yabadi nya mabe we ko sala kila na fala ala wala tabakhadu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikiwana wala tahasadu awaki no bese wende ya awodo we mu odunu lebi bese wende ya kwa ka here kinya adunyo ya bunandala inale hasada ya kulale hasanati kama takulu nara alhataba inale hasada itana bese wende ya de ya kulu yangwalele duni kala alhasanati emoya bare bebe dunale kama emoya sundu nale kama emoya heyi dunale kama emoya jati nyala kama emoya nyali beti nyala kama emoya salaka beti nyala kama ekonyalema yakulu nara yako taeduni kala nyamima ala toba lojarana bese wende ya adamado ya bare no duna tene anyini na tene yako yowe taka lojarana nuni aludo ya bare da gumi ne bi welewe bese wende ya mili ya gbe takono afele mi ya here mi ya bade on biolo ala wotinye ka ba biolo mandi ya mi ya bade on ka ala wotinye ka obo obi salama ya mi ya bade on biolo ala wotinye ka obo obi mili ya mi buye bese wende la akonde ta ala koka welewe nema mi ya na ka bade onye kwala nema wotinye ka ba koka diala sa wo mili ya kete ka mumola kabia ibade on mi maniwe eske ile bese ki bade wa here ku natwe nya ala si ko si nya itala si ala mo makoto ebaje na kafa mo ya amo soni dunia gbe yani amo kakini tu kuma afia na akodi aya wala tabaka du akinongo ya nyoya akabuya nyonya akinona guya nyoya kafa di nizabula eduno weka tola male atabuya nyakune buwo wala me eduno weka dare ya male atabuya nyakunewe aba ebunyongo akabuya inyonye buya nyonye alele na kosiamane buya nyonye alele na tinyeile wala tajasasu akinyo fese bo wala tadabaru akinyo kotofo wakunu mimbeni alufe ka embadallah ala kaunikum embadallah akenyamale ala lo embadallah abe alaba batu jonluleo ikiwana ala kaunikum ikiwana akenyamale ala lulo ikiwana abebe badi makine aya dokini ay bokine aya bokinona aya nondeme asia mano ala na jera ala nyami manya kata ala tamate juute sala kala dinya kahina mola ala bukela wa ave biale badenko ele ko mum mai baden avi nyoina e bi nyingbe ji ala siaka avi nyoina e ba fuli ko tinga siaka dunyo te fakir saleni dunyo te titanate do tibe tunu nyumi ji ate ala no wo ni misisi lo wotekini oka ogbe yani kala dinya kahina mola ala bukela halika ku beke wote na herela dana abade manya kafoko di ko here na ke ale nafa fenesimi akoni ma lotala eji ala lete ani nji ala teni kala dinya kahina mone alula ala bukela mo ka nya be ala dinya ka bela denu sono ya ala bukela awe amodo kini amobo kini awe bade nya ala di ala kosia mamba we kono kumamini ebe ala kama ni woku ana kono kafo kabaina anzalina ho Qur'anan Arabiyan lalakum takiluna suratu Yusufu alaina ala anzalina nena la jiri kala ho nena hola jira Qur'anan nena sena Yusufu mangala jira kabia kwa na kono Qur'anan nena sena Yusufu na fadelu weche
komina timia wolo ne na obera denu la jira kabia kuana kono Qur'ana kake kianvene arabiyan ado kiana larabu kanelo la lakum aliaki kalomoni aluwa takiluna kwesa moy hakiso mota badenya lumia nyaluma kana na wala nala mindelo komo wa kala na moy allo moy hakiso mo kan kamonyo weche badenya la tamadi ba o mindelo ala na oji amola ebi badon nyangu ya la kofia aba allo na anyangu li le tedi anyawoko ifana yanyangu ya mingano eni ala inyona yanyangu ya mingano wa kaka komina la tate aliko kiya masini ni matube kaboma ebe anyangu ya la fana dare ya mi veniwe ala weba wodi ama wabi wele wituwe lete la anyangu ya tena na wababu anyangu ya ku fakisa nafu ya bundale fakisa pilasi ya bundale fakisa mandia ni katimi mdaka ala dinya na mola ala bokala mohami yabbe kala dinya kabela den sono ya ala bokala agu nyango ya kun amine wele wo dunia daraya kiyama kotan dunia kole biakate no fasala welo ka nyo makotine biakate no fasala wolo ki nyo no jasi nafu kolo dengolo meso kolo dunia to we na to mon kolo akun imaya la chila kafo akwa ili kuli umati fitinatu wa fitinatu umati alimalu walibanuna likuli umati awa fitinatu lajabi kule swela likuli umati gurubu kinge na beya wa fitinatu umati mene chila momandi mandolu ta fitina wa alimalu mandolu ya lajabi ko wa alimalu mikaje mandolu makusala alimalu mikaje mandolu ya badenya tinyela alimalu mikaje mandolu ya bienya tola alimalu mikaje mandolu ya kanino ya tinyela alimalu mikaje mandolu ya dianyo ya tinyela alimalu wele dunia wali kumine wali banuna ani wele dunia dengole awe we bukele defosi amando ngula komika de defosi amando wa dunia to la wele ala dunia na mola ala bukala ena me na biya ibadan ko atadara yafe ite ala madia ala mina dia ma e ka itadi ma ya nyango ya la fatena wotena na babu amadi mal kofia ijuru musu alo kofia aba lo na ile position welo ale fe halika ko beka itedi anya bitu wo bana ni mingwa ka ya nyango ya la femi fe we ala beba wodi ya ma wotena mi awela bitu tala madia ala dinya na mola ala bo kala memo akuba kuma mi de ko okay sina yakuba adenwu tani komina timina sina yakuba de wuche ani ado che sina yusufu che ala dinya na mola ala bo kala ala na kabana ngodi le kawolo mo afa kawole jia mo bade mawula kafo ibi ya bade nya tinyele tato do tadi amuna ibi ya bade nya buya la tato do tadi amuna ibi ya kanino ya tinyele tato do tale di amuna ala dinya mo makoto ala bo kala ana namingala ana tanga sina yusufu bi ala kolono kumalo sunya bima akwasi kaboye kana afaso mva wobi kala abe kasila ay kasila ay nala afaso la abe mva mota ni ndie dinga media mo asa kuna mo ti egbeni tuna mo na se na yusufu tola mo juwa dala sulukuta ni se na yusufu miala eno le kaddo me suluku minda ni se na yusufu miala kaddo mva illa ni nde mola ni hala kata tere kafoko mona tunyele funi mva illa nde mola ala dinya na mola ala bo kala tomo ba ko anya abe ana waka aka na se na yusufu afani ne kana kajia chamo bala tanoni chamo enva suluku na adona afani tenya ale sadun difa kawaji fu fani kuyana ko we mawe ala wajahu bi dami kazibin ala kamisi
wajawu ale baba yakuba deulu nanala bi kamisi he sena yusuf ya fani ne dan wadam kasibi katere wuya fo ale sa de ndifa kawo jefu sedina yusuf ya fani kana kawo sale kawo fani ne dia chemo balaka chemo ba kwa ya Awema asifaku haza zimbu alazi akala waladi walamu yamozaki kamisao Awema asifaka minde ya henande ya fanga punyani mi haza zimbu kase suruku sumino akwa de wunya bikwa le fani mi ale fani mafi abe suruku mi do henande ya alazi nga suruku le mao akala mina duni kalani waladi suluku mina ne danse na yusufu duna wala mu yamonzaki afema faralika o kamisa ho ama sena yusufu ya fani fara suluku sumida wele ka fani bode kana tanyege kawo bia kaba ka de umia ka do ama fani fara da kima bia fani na ala kowe mabe ina anzalina ho Qur'ana Arabiyan la'alakum takiluna Alhamdulillah ala kake sena yusufu suluku chamo ba ko wolo ana suluku le akata suluku diye kawo gbefana kawo mia ata ni suluku ne wota suluku siama mbale wa minde kani ala ta na adu be na suluku do woni mo akuma na suluku mi kwa bo ala feka kudi leji ana fenga be na kabana ngosia mane na kalo me na won fola ka ji ala mi de lo bade ma wu aya bade nya dia aya lo abese ka ya bade nya la tamanyamba fo italo fo bono kala dinya ka mo sutia ala bo kala anna nyama surukule kana ka suruku we di chemo ba fana ni ka suruku manyininga ala yu hasimbu ala ngile surukule ma lima fajata e ala suruku de wetalika oni ebe jitolika oni nesena yankubala binguni ebe njita ndenje kiuna mingani sena yusufu lo lima ena wakamende kulo wakali ya urasita eleve statalika oni nesena yankubala hozina e ala eleve sunule langwa kano twawi lao ni wasunu kunaja Ayuha gile maozimu gile sulukule ma minde kani lendondo ina ndenge njoso jili don njoso kaninde ina o mi aminde ro ilo kadu suluku de venjieto suluku de sunu belonanga kala dinya ka hina mola alabo kala sina yusufu suluku ko chomo ba suluku makuma chomo ba jele kilo aka alamadi abe ala ijo isuluku mina kumane na kamin fanya enjabi ala dina hina mola ala bokala ala kake ala kasuluku la kuma suluku ka kuma chemo bale kala dinya kamo hamino ya ala bokala ewe mo kama ngo kabana ngo siamwa le na kasina kabaina anzalina ho Qur'ana Arabiyan la'alakum takiluna ina bene ala anzalina nena rajuli kala ho sena yusufu manga wala na fadonu woche manga wala Qur'ana kabia kwa na kono kaga kianvene moni alunya Arabiyan adu kiana la rabu kanelo ebe ka jema bitu kan susulo ebe sa jema holo la lakum aliaki kalomoni aluwa takiluna mo fana hakiso mota badenya lumia nyama abe na la wiawe ma I hakiso ni badon katekadi dunia dafuni ngomini dunia dare ya komino dunia bunya komino dunia salama ya nyingomino dunia meso komino dunia dengomino ayaba de yanke de sawela dunia we balu mi do akere akadi abebe falu mi kabo dunia kati no na de alafeki ya masini akere afadi ne komi ya banale watini fitini ne dunia kodi akadi no mako sawelo akadi no na tinyawela ala dinya na mola ala bo kala suluku ko chamo banya di
Akwa ayuha nabiyu alangire nyinye mele ma nabiyullah ele mingani ala nyinye mele walazi wala bengali masala lazi ngaye masalema astafa masamina soni likala kamini le chomo ba mi soni no nabiyan kikenyi medile ma akalitu inyawe ne suluku minani ma akalitu nema duni ke lahamau nema su kilendo min waladika kabo ide sobulula wala ma zakitu vanani nefe ma falali ke juludan vema guki fala min julidi waladika kabo dengbololo mingani sena yusufule wala ilmu ifete de suluku mina bihe nefe mi dehlo ala mva chamo ele mi bengali masala mini kanyi nyemele ne mi dendo ve mi dendo me komi ye no chamo ba wele ala falama tu ala inni inyawe ne suluku mi fela ni gari zimbu ne suluku le lo gari bu ne fe benbenele ne suluku lo na lele minari di misra boni misra jamana lelo kanele chamo ba ya jamana mino li tola bi aki ele mbonu ya wula jawolo kasi ya jamana mino li tola bi aki ne madone nyinina lazi ngaye madone mali mine suluku minye fakaditu ne madone tunuma muzu ayami wobeti danabo wokuna jahande madone na boni welo kabianze na mbe madone nyinina su kanewe abe nyina chemo ni ya jamana mi no welewe ebe nga ma ka bo mi de kan alatani alu bu bena suluku wele suluku siama ba mi wal ala afeka di amu alatani alu bu bena suluku wele kosa suluku we na kana kakuma afe ko mi no aya ndoni maden wele nyinina ha mbe na mbedo ya jamana mi kono ya ne maden nyini belema maden je kin wele mbolo mana mo ni we suela mwana leli nyonve watebe mo jira mbena na ye madon we be tunuma mboni kadi anze na ne madon we nyinina ana ni miala we falama tumana mindela rawu idewlu nanu yeni kalani ana ni ne suluku mi ye na stadu ana dunse yalika we lo ni ne suluku mina wa usaku afana madama akasirilike ni nesuluku mina wala tomu afana madama akafivunike fami akafivunika dama jelila ala fami nesuluku dama wajau anani welobi nesuluku mino ileka kanandile chemo bamima koneni dondona ma akalitu ne maduni ko wala daka va ne mi dondo ale de una mi anyama wele ana nyen minge wobi nyama ana nakuta wele timani kamia kansini kasa dondi fa ka waji finvinda ma kanane animbi so numa kanane kambi ko ne ni dondo na chamo ne mi dondo ve mi dondo mbiani ne mayemba mvana ni nefe biani ne ndima sita jama na amino ba ebense lu ya jama na amino bade ya la kuigbe ya we na mbwa da jama na alo kana ita jama na alo nu mota wula filia wewe di kwa be ka tola male nu mota ujasi ya wewe mobi no jasi la di kwa be ka dara ya male kwa ta dara ya be tutanya wala mata bunya be tutanya wala mata nafu we tutanya wala mata mandi ya be tutanya wote na mida amwate kinyonve amwati nyonko kwede nudo nyabani ngomota nyefe ima ya alachila na fala sallallahu alaihi wasallam ko suluku ye biangbange na biale dona ale bi ta deme no ngbe na kabu mao ibi ta ko kwede no ngbe na kabi mao sise do sana aside ma wewe kai kade bu ya fangale mi ebe mo se onyaye fa mo kinyon ga mu bu kinyona amo doki na amo boki ala na we fa ni we kafo fasili ho ayla nyalike beina kawaikum anu wote bade nyalula wala tafaraku hala mafalambala ebala nana wiya fa monya
mi vere sabu ya kuni su ya bi wo fe ta fe fi abade on fe na ko so lo sale na o de na kamera ka abade on ta mi abi ale woti nya ko nyanyi na ngo mu nyongo we fa no dara ya dunia dara ya kala dinya ka hena mola kamo makoto alabo kala amo bu nyongo suluku kuma kanene abe ndo ni madone nyina chamo banze ni ya dingi amindi ya okay abe chamo na kuma la ba mine weleni kadi haram Allah abe ala fewe haramu yalikale luhuma la anbiya yulusobo ayana lambiya luso ana o haramu yalalo alaina nu wakono suluma nu te lambiya yisuduna lambiya ile du done nu wakono su ufede nekinde wolo nu wakono su nu te ka lambiya yisuko nu te woduna mafo mote moduna bana mafo mote suduna wa lambiya yisu mote kawoko kala dinya masahinande kamone aluka kine kaddo kine kabbo kine alabo kala tila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana jela sama alas ay sama akokata ni malaka diye na ye wo malaka e du mingela kala dinya ka jabi moni aluma alabo kala ale kwata malaka ye na ye anzi mwale kalikati ale malaka mini adani nya ya bu adani nya makabani nisifuho memade ye malaka mi yena malaka mi fali fangi wa min saliji wala dani alabu kabo sambe nulero wani sifuho afali to fangi wa minna ri wala dani alabu minanari kabo talero aben malaka mi ni ala dani alabu malaka fali fangi wala dani alabu afali ki we esikulele afali to ke we talere mona aluka lo kabo tani jibe yani nyamba ke wa alawe tani jila da kabi nongo kadingi aki ka obeke finzu kione e barela tate ko ka jila jifa na te ko ka tala tate jimano na kala tate sanvia nu malo akajene sanvia nu fana te se jila sala ala dani wa ka ofia kaya ka ale ala idina elemi masale elemina fevia mina kafuna fomilu ni ala kafuna bukatimi elemina tani jimina kafuna dingi aki kake fingine kake nima fingine ay bara nyonve ay tama nyonve jite ko katala tate ko kajila wo fia mi masila nyonve we ele ala na minga lemina waka yasebwa yala ka idinya we iye muminu ya ajusula kafunte no kake dia nyomale kaka ni du nyonjusula ele ala hinandi yani yaseti yala ala bukala malaka wadu de la watibe kala dinya ka wadu jami moni aluma ala bukala kumate asia yafe. Okay, and ali kumani vitini before min vote ni nafaka minga sio wala nenye ngo wala di kuma kuna jambale ali amanye. Okay, mamba de man and ma anu miche atole Sheikh Samukat Kenen. Muhammad Samukat Kenen. Okay, Muhammad Samukat Kenen and ale zire kurele nasan gale kabo zire kure e la bibi anani kusa moe e kanuri ke mabade manwuye ena asinte labiele sianye wa kere na kala atani sira lajine wa ina kata mo akamo che bale mo kala mo bale ena mo be landara ka mo muska kiri ke ka amayinga kusa e kiri jabi ibiska kiri ke en kusa anima me e yake jabi wanda fe mo ungi messenger la mo du tise kiri ke la ikan mafo kirike maf ingi messenger la ati dianye ikan gi messenger la aha yiti sala isi muwanya jira ma alma miche atro manani koshon mi be kaino ibiska kirike bi kirike kosa iya koshon jabi koshon susu ki bullo ma alma miche atole Sheikh Mohammed Yusuf Kenen ale Samuka Kenen and Sheikh Mohammed Samuka Kenen ale sini zidekole wala bie kale so ya chesi ka mosu bolo yuska kidike ya continue kala dina ka hina mola alabo kala Mohammed yabbe kala dina ka bela den sono ya alabo kala tila Muhammad nafala sallallahu alaihi wasallam ayako khairu al-kalam ma qala wa ma dalla wa ma anfa walamu yatajawaz khairu al-umur awsatuha awe kumami kanye katimi kumabela wele kumale eke kumale halaka doya
me akuma yake kumale annafa kala mu afana mu kana ka biya siya bebe ko kala dinya kamota minga wodile alabo kala awe wenya minde kanyi katimi wenya bela wala atema kiandile kala dinya o masa hinande mona mi vani anya yon kala dinya kawe ka mola alabo kala ami alabo kala ni mo bade ma woni aka ke sondi wode kanyi ala kamin jabi ke mo fe mo kete wo jabida o kana de na mo le toujours mo le ni la bene woti safala ngomo ka ke son bele jabida. Okay, salam alaikum and Conan. Maalaikum salam wa rahmatullahi. Ayman, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donasta nike wala yakanu minini awedi amoye le feel inami vola nini makanta ne anya yeni barikeni wedi amoye ofa ala memokuna ala wosama blamo hagelo. Amin ya rabbi. Ile kirila kabo mini. Ni kirila kabo New York. Oh, New York. Yeah, okay, ya question. Okay, na question kabla kuma minde Facebook a Teleflamingo kabla Seku Carrasco man ka fo atani president ya churchila Islam male fan lele mo ba de male wa atani churchila wo fa ni alone you know kan aina aya kisame bora you know butu churchila afan de you know ani president mona photo ru yena so na question mini est ce wo haramu ya ne ba haramu ya de Islam makafo ita churchila kata si you know I appreciate you know ito malo I could kumami for ito malo bela so na question we okay niche Mr. Conan anime mo bandole bana masa chefe and mo bade madu you know masa check na cheshi da ka wolo alu Islam ele aiki wi kata you know katisi you know est-ce que ko dan Islam ya la kala dinya kamo makoto alabo kala mo hamiya be ala dinya be la den somo ya alabo kala ala dinya e dunya dia mo la kabaka kiyama dia mo la alabo kala Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam est-ce que il ko sanye be ko sanye banya masache itunyele o wile ki ko da na chechi da ka yelo Islam aele etisi a chechi bona ala dinya hina mo la alabo kala Silama ya mi ban kafoko adama denya yeke ni mo che mo me de silama le. Silama ya mi ban ma. Silama ya so ni woma. Ebi mata ba belebele ka mo la I mo me ngo ya fe kamia kamadula. Ni ki mata ba belebele ka ke aso ya di kamadula. Ala dinya na mo la ala bo kala. Afa nan tan ndi bareke di amino ni we. Ata ande masache ya kolela ni wo. Sina Musa ala na Sina Musa biya minga kata Firauna fe ko ita kata kuma Firauna fe ana ta minga kuma ne na ta ala na mi da fani abe Sina Musa na mi vune we ta la yallo masale we ta la ita kuma nya kuma kana kamino no fanya aji kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam. In 1 minute, the Koshami Jabi, 30 seconds. To Lana, 30 seconds. Okay, no problem. So, after you know, Katakati see how just the Akaka, Stamaya me Doma. Kapo quiet duty never. While I tire battle soon. I can't even tell ya Giamu la Kafa no Silamale. More nanny coming more bear, Jamana Kono, more bear Jamana doing a more bear and a massacre at Buma, money more bear and a massacre as you. More nanny will be Yale Makana, Kaubunda Kake. So, a battle for no quantity. I won't be a motor found here. Upon this idea that I found here. A kwani massacre calomity a nani aki di kanjabi dialo, me massacre fan and color are dying, the Lemino William. While I kill a Libana Takum, I will not cook do fire. Okay, Niche. And Vera, your question, do you do? Well, I come in a question in the anyway. Now, Katam Blaya, man, I be question on the low ballot in there. Because no ni mo do le barla. Okay, Siama Talue. Ado iya komu me chechikole. Okay, il est du tasson now. I don't want finger Suzuka. They want you to be there.
wo suzuka ke iya fe ile ke a ile do siamale ido wolinyi ndiale to ikaka ka ben uta obe ma ba siama ya ito because yeah, ajini aire abe chechi kokuma if we ta chechi la fui ta iko ikake kosu ka fui ke no le ila bale busi wala feu so wo ka nyama ala na feka ndromalo kamochela salamu alaikum ninga minde ya leni Chelsea ake mu no minde we ni Chelsea ti wi che okay akoko minde ni afọ kana jere minde leni Chelsea ti atira mu ni Chelsea ti wi che minde ko ya che bale nyoyale wuche ale buata harije surona wolo ala mu makoto ala kiti ala sabu mba nyae okay niche barka okay custom fi awe ala mu madam mo hami ya be ala be sono ala ko we mani wo kwa na kono ako ina la ya ayuha alazina awliya min duni almu'minuna atabukuna what is Apo nemisa kami ndejiala alumu nikanisia mawla nafa la ilaha illallah wa anna muhammadan akakutia nini akakutia miao alikiatina akakutia miaka kilima mimi alimina I don't care what happened. I kwani ni ukakutia mwana unika tika oh, me there. I say I never was I'm not there come and the money the country. You walk out of there I'm not there ala kunyawa la ni sobalo ala kunyawa ali kata de aya bi ba wo bi ali kuta kudo ya lo ya ka bi na ko bunya ya kala bi na kamo mo ma fo yi ka fi ma ko ne de mi na okay ba fe dola idiri lo ha 1 minute mo ma ko ka pa yi ka fi de ni ka fi de se ka ba le ya ni ka fi ya ba le ya ba le ya bi ti bela bi ma ka fi ya sira na ka ma ko ka sira na ya sira na ka isembo go ba le ya wa ke ti ni na ko ni ka fi ba la ni na la ala ba le ya ni na wo ma ai wo ke anu be ai wo na ka so ni na la ya du ya wa we ba na bi ai bi ya sira ma tawo ma okay honorable Dora we lana ma almiche nasan gale kabosu asini sule nabi kale okay bismillah makana kama assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yakuma be dianya dole ni kanebe keleni le dole ne le to ko papi dole yakuma yakawani abe va abe mbulla fa abe njusro diana ikalo kuya volu la di ba fe dole mu ko kuya volu la di okay kawani le kanya wate be foka kawani like ina kawani le kani abe be wa mina za wala abele ina question mi jabila kabla mo bade mi toko Seku Kalasko Damaro ikalo alale kaira kala be wa mo bade mini alu lebi salamale jamana kono masabi sila abisi masabi lola abi lo masabe tamara abe tama masabe sunola alebu we suno anyozi panga bakebe jamana kono ala bala lele ikalo ko mami wulini telefon mi kono
monitor ko George Mane Wuya atala Misiri la afala tala Choshila okay ma slama mulo jamana kono aluna aburu sila George Mane Wuya kolo ma president atani Misiri la afala madama Ostungalola aka slama lo kili ma slama ko demulu ani wulo doni ka kilene afana hinala ma slama lo mi ban kafa ko jule kafa ko George Mane Wuya ta Misiri la ma slama lo mi ban ana akila kafa adoni ka kilene ma slama lo mi ban abe malo di ama me bi mo ba de mi masa fe masa bi sila abisi masa te a Misiri da kala kafa be ka kuma fara kuma la te ni ma kuma la te da kuma tinyala masa te a Misiri da kala a choshi da kala ma fa Misiri ga a choshi lema wote a choshi da kala ala balale do masa yo ka yoro fale fana keye abeta choshi la masa ko aboniye mo ba de dulu ka jalaki ko e ka filele ko te slamale ko ma kata choshi la ko ma abone yoromina allebe so ali mi wa jabi kafa ama ko juke alhamdulillah rabbil alamin me fonde wiya la kafa amata kafa atani worship bolle ba mata obroma atani min dolo masabi sila abi masabi lolo abi lo ndafika wala ngalma ye ena nyana kamo naam banya nawe so kuma yoro na litula okay Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam nawe fa ni go question de mi di ni ko mi na ni ani de mi di ni we nyefe custom de mi go kani we koku ya lele we masache ni jamana kone de ndi leche afana abu abare de nyarela de uneti ko kimbe mi gbe ya ni ay kumanya hakita jelo aka na samakabo adinelo kala do dinegelo anmi manga me e bare no ya bu nya position su mi manwe ele no ya kwa lele masa gadila so ido mo mi gadila we be ta family for the sele fi ke fa we dia ave ta la ba sida for the sele fu si mo ye kai ani kwa aka de batu mi nga for ne weke wote su kinge mo nya lo mo ma fetu ka fi wa ma ko we ka mo la ai na se mo mbale ka mo misiwula adulo ai na mo ya we kon ka misi dala adulo awe na mo ya we kon ka misi kono dulu fe ya tala duna fo misi kono mo wata jela ka fa anani minga aka de ala batule kala ba wole ke de ajela ka fo kwa ave ke sila mare no anani ai benefit dile ko mo fe anani we lo ko sa ai wosi o mo la nyamima kala di nyaka hina mo la ala bo kala akwani ya hakita jelo ha weni ka fo ko ala ta kada twesi batuke mo yeta jololo kumate wema kake kristiane kata kristian batuke kumake wema yako custom domina nani ko minani ka fo si ya susu we nala fo abe wala bare si ya dube fa tu si ya susu we na fo abe wala bare si ya waka be alama fo abe wala bare si ya uma be alama fo abe wala bare ko fiya wote sukini kala dinya ka hina mola alabo kala ai hakito adinga wema Allahumma salli ala Muhammad wa ala adinya bela denu sono ya alabo kala mota gadi be jatima ani moya kana dinya sabula okay Abubakar Zizi Sako assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne manager Niche Bola. I'm calling from Saudi Arabia. This is Abubakar Sako from Islamic University of Medina, Saudi Arabia. Then ne mo manager Niche Bola kata ben ana kanunu mikelani. But na feka mo mi ja mo akili laula kanunu mimi na we politikima. For the political questions, people should be asking the political questions. What mag be anybody? Mulu makai turma lo chairman ani mo mi mak suivila a forum ka amu asia. Nyaika mainga li circulate ke Jeff politic Kalasko tan Churchill Kalasko mata Churchill. You are mufti in the country. Mufti country kono. I hope that the question should be adjusted to the mufti instead of cutting our good preaching because of Kakushu. I advise that the mark you should stop tolerating cautions. Yale may continue with the preaching for order to benefit from inside. So there's my take. Thank you very much. Thank you, Brother Sako, and
bara sako kuma ka kuma toka na putiki kuma le ya kanuri ke utu ya mu kana fiki mainga alimame en ile islam aele ibla ibadi je musoko kala dinya ka hina mola alabu kala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad wa sallim ala dinya e dunya dia mola ka baka kiyama dia mola alabu kala muhammad yabbe kala dinya ka bela den sono ya alabu kala ike custom ndi la no e madima wote custom gbele ne wo fa na te custom kumale ka foko mi jabi buyani mo amingela mo tala mo akuma da ku telele pour que mo wala fo anya bismillah mais custom wo mi ni we ele bu kalo ka fo ibade o monsieur ikalo a monsieur ibia ko ele jele kalo te ko bebe ma wala ele jele la ni ala ka fite bare bebe ma wala ala dinya hina mola ala bu kala mais ni ala kana na wate gbe ele di mo ma mo na te na wo schedule dana wo ka mo kuma ko ka mo we dia ni wala wo ma kuma buila mi dele ni ku ale ni wele amu bu kinona we buto ko silama ya wele fana ni mo demena wele fana ni mo fanga duna wele fana ni akela mo ye ko mingo dunia kono wala mo ajama na ukono sa alake ala weddi moma menuni alubu kalo boya nonye tefu ile fo tinyani le la duna mo weche mi veti mi mo ko kala bi ya mo kalama bismillah ala dinya hina mola ala bukal wele ko sa tilana fa sallallahu alaihi wasallam أقول لهم تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهبوا ولا تهبوا حتى تفسدوا السلام بينكم على ما كنت لهم تدخلوا لا مؤمن وما فينا لا منافج إلا منافج منه نونو بيانا لا مكونا نوي wewe do na koko ma fa minga ya fa nga me kan ka fon de na minga tum na che ti jon wallahi ndake tum ani na che de na minga de kala kuma fia we adi moya ni adile adi noya ni adile mi le mi madi ali la jima di afana ni afia di fe katimi adika ala che la ko we fani sallallahu alaihi wasallam akollahu tadkhulu alutena na duna fese alijannata atena na duna alijanna kono fese hata tuminu fa elimani yake abe atena alijanna suela de alijanna tena na suela fa yake limani ya mole ala dinya na mola ala bukala limani ya tunguna lani tungu woro leka alimanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa khairi sharhi wa bil qadari khairi wa sharri aloni kululuwe kwaka ila ala kilala ila ala kitabulula ila ala malakalula ila ala kiyama kula kafo kiyama ye ifana ni la ala kula tunu la ana ko mina tira kalli kwaka akaka ko bebele le ba ila wala kafo ala no le mine afana kaka ko june ba ila wala kafo ala no le we ma ko ma bu ila we kwaka ni bialla nande ya be ya idunyo tawama wala na besemende ya Salam alaikum Sheikh Zaid kala dinya ka hina mola ala bo kala amina Mohamed ya be kala dinya kabela den musono ya ala bo kala amina mais moi fait comme il faut kafo al-imanu billahi ite se ka al-imanu billahi le fu ke groupe saba wala ala dinya na mola ala bo kala wotu ngunjo na we mindere ale haya wele malu yale watamwizu anafia na le jate sile walimanu billahi asabana le limani yale ala walu ajuna wa tamwizu ke jate silale ami ala haya ke mole momi mayala jama ya ye mo aslama ya dine famba dine ke imaye chala tila ka fa sallallahu alaihi wasallam ala in lam tasita he fasina ma sita ala ni le mu'min te mayala mayati le mu'mina fasina ekati na lekati barala ma e bara fenela sita qui bara fena o sita
abe ni malo ya tila ni tema ya la ibara te kole la bibi dia wo ka be alama o nyawe ni le dia la ikete ama be alama nyawe ni di ikete we kala di minelo malo ya tila ma ya le ka jira ka fo mimba yiminga abe wala junale ni kamo ba de osi amayebi aye tamala si akoka ni kamo ba de osi amayebi ala dinya e mo makoto ala bo kala masili le bo aka na ku tamasi akoka masili le bo ajula ku tamasi akoka ala dinya e hena lingo fia fana taala maya min fini ndie kuni vewo ya bi wo vegbe min fini ndie kuni na sini vewo ya bi wo vegbe wala ma wo vewia min afana ni gbe min ndie minge kunu bini fana ni sini fana ina na taale kotunu ale ka suudi le ama fi bitu ama gbe e afia woche ala dinya e hena mola ala bo kala ala ni maya tila bo kala malo ya silama ya famba dile fo maya ka silama la wala we mo ba de mula suyo wala we mo do me so si ama e bi wala ba ala suyo masidi le bo akana ku ta masi akwaka masidi le bo ajula ku ta masi akwaka fani biani fali fami mako we suti ya we gina ala dinya e hena mola ala bo kala o ka difference matu ni biana afia na we mindele wele jet kwa adama de ke mole mumindi ku jate sinya afia na asaba na we mindele wele inatoka limani ya mole alati la ko we sallallahu alaihi wasallama ala limani ya wele tinana asu ali jene tinana asu la modu ko fo mo ke limani ya we kelale akalimani ya demitu ko dila kotuni awe wala tu minu afana tesekala limani ya le fese atiseka limani ya molo hata tabu faidi ya nyonya aya limani ya tise dafala hata tabu faino kanu aya limani ya tise dafala hata tabu faike nona dienye ladile atawanu ala libiri watakwa wala tawanu ala lisimi waludwa ni wa masiyati rasuli aba atise dia linyoni atise kalimani ya mole faye dia inyonye eli badon maka bese wendia eli badon maka juya eli badon ya defo maka nyanyi kabia ko ka defo nyanyi ala silama mo wuki nyona mi de kanyanya mbo enne mistake iwe mistake susu mena affaire ilu sena dunya nefe na mata ni wolo faki safe nefe na mata ni wolo faki sale nefe na mine me awolo ina mi de mena wikede wanya fa wakede mi de kini elema si bade ma de mena tinyelimi nati ama ka owula tu mafo kabi bade ko katinye wakede itafa de la dana amo bunyongo kala dinya ka hini nyona alabu kala amo bunyongo amo fala nyon jasida amo bunyongo amo fala nyon koto fala amo bunyongo amo fala nyona guyanira amo fala nyon fese bola hali itaye bitu ile hali wasabu ya kunkana kabo sabu ya diwe na kabo fangbe wokuna ni sola elema eze ibese kala tibi ele tafeka mumiye ele temu ya herefe edo kama watebe munya kwe ani ali no mbena made fakisa ni sana tanate ni edo tibe tunu iminvu idala wetikon kala dinya ka hina mola alabo kala mo hami yabbe kala dinya ka bela den sono ya alabo kala akaba akamoya nyo kanu fanane akawode kokodila aga mo alimami mo alijenesuo mo alijenesuo de ni mina guka mo na kawele ni alijenesuo we de limani yala kwatesio fu limani ya fanane tesio wo we de kodila mo we mani kavatise kale etise ka limani ya mo le mafo fo I dunyo fanane idea nyonya inyo kanunde ya jala nu webu mabidabi ya wala madunia fanto ulo kabi nyongo kwa jiasa toketi afala ajiasa heremi nate katafa ajiasa nafakami nate katafa ajiasa tonomi nate katafa la ajiasa darayami nate katafa la ajiasa bunyami nate
kato fa lati ajiasa mandi amin nati adula hali fo we badu kato fa le kate kwa jiasa ani faki salanga wuleni faki sa wuleni abedu na fale la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ele fala ibaden fala woto no mi dara ati non deme wo be ka ko se ayaso ati non deme wo be ka eto abu ala dinya hina mola ala bokai we ko so tila ka fa sallallahu alaihi wasallama ako Allahu fi auna labudi madama labudi fi auna akihe ala John de mono le watibe damanda abade mande mono sadi mo ya dunya to ku bufu ka kuya na hadisi o ala mina kuya na la ana bela de nu fola kamola kanu le la datu kamo dunya la da kamo kiyama la da hadisi fana nani wele kamo dunya la da kamo kiyama la da ala tafanda lo ibala batula wote fo ile wala ala masayala ifana bi ala batula wo fana te fo ile la ala masaya dara yakoka wala mabunya yakoka ala dinya hina mola ala bokela nyona dia nyoya limani ya mana de wala okay nyona dia nyoya de ni midela ko wala ntabu afana tenana sela no kanina tun hata tafusudu mafo ay lasia ya lika salama fa foli lasia ya o bainakum ani anyonja ili badenji fula lo che kono labi kono ya wala dunia fanfa kayene kade eni na che tati manda tengwe fakisa fula wala mandate no ni fakisa fula ala dinya hina moni alula ala bokela nya min dono teminga kala dinya kamo kunya usono ya ala bokela amoya do kafa moya ali jene adeni mindera ko kadi enyonya kalimani ya de dia nyonya la kadi anyonya de fuli la sia ya la mindelo iwira isenga wate kata mo mefo nya kwani mo daninde mo la kafo defu sini mo mi hakila wallahi hali guya ninga katine wallahi tutu ya metu wala londila idi ata akati ala afo kavala ko jute mingo na sakabiyama oka ene wo bete kakini ene wo be kakini ay na fami ngo aya so dunya ay na fami ngo aya so kiyama wa ba ko doni nombe ko fi itasio ibade itasio wo be kala ani mi manga nyaka ni mo nyono ule nyaka ni dinegbe mo ule wo ka ulu na ta a wo che katale le ka bonole okay imasio ibade maso ala mo makoto okay ala dunya fo ite dunya lo fo ka amo je nyongo amu be kinona we to silamaya amu nyo mia we to silamaya amu nyo ya here kokwede we to silamaya amu nyo abunya kokwede hali ba lo la ka fo dare amina yako ibade yako wa inyala ka fo sunya ni ibade wala katimile koka dinya isembo ibadomba ilawo koka ya mademeti mani ayasu ala su wodo we kala elita nafakani na lelo kala dinya ka dunia ya mola ala boke okay and ma wa TV ban and vafle dore missing America ko Yusuf Akisa wa ma de live ban tenelon alima michen natoya ama lolane alima mine alumusini America alumusini Japan alumusini na la Côte d'Ivoire na alumusini Belgium Holland Paris Washington DC Philadelphia ma alumiche mini lolane na sangare na meziko ke tenelon me kumanya na kache satola ban tenelon tenemi natoni wati sudamino tenelon and ma wati 4 p.m. la birota aketa yano na ma da michere lunale ma lunambale na alhamdulillah and anyway ni afeka se alima bimba ingi data ne mrodi ma kusai kuma ma lunale mo besiko ke kalima mi kala saba alima mi wute balela aluta mi de kakwana kalanke ka hadis kalam kata dina boya mu we salaita adute balela ka fo nu woli sura nyamika sebe ka mo susiye ma alima le mai mademe mo le agbuya ni bi ma lunale aboni hanfo laji de kana sebe ka mo miye akeke de la bilule akeke de la chemele itaka lenye de itaka neye yaka alai alo ba kuma fa ka fana fo de ne na banjere lo ko sa me kuma ma bari ma susu ye mu sini labi mu sini America mu sini Europe
sebe ka mo susu ye ma almi munle ame hinai la da be gbe ni be sebe ka mo mi ama mademe alo ma fo ni ya ka fo na fo ka fo mu wa mademe wana mbo anjira ye lo because la be gbe ni so en akija no tenelo inshallah va fe dore akida tenelo 4 pm la be wati anataka kumaka so imam ngali nata tenelo okay ya kanuri de ni bale mu ya wati mo be le dikirike so dinya ikenzi ma wakati ne duwa utumola idobula sunya because wati beta wutu Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana irhamna innaka antal khairur rahimin اللهم ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك في عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Leo Zeze niche vise koke ya Leo Zeze na mabade mami sini America yanto Leo Zeze ai mafede ko kuya ko we de yanka bi ya ko to be kat kuya ko we de yanka dinga min ko be saba ko ni de candidate mena ko be saba asini America le Leo Zeze ako ku dobu kanye ani mabade mandu yino ko vafle dore ku dobu kanye mabade mandu yino ko Sheikh Mohammed Zeze ku dobu kanye mabade mandu yino ko Haja Sare ku dobu kanye adu yino ko Dukle Sherry Mariam ku dobu kanye adu yino ko Mohammed SK Jabate ku dobu kanye adu yino asini South Korea Abbas Lasana M Kamara ku dobu kanye and I besidi yino Mohammed Kroma ku dobu kanye Dukle Sherry Mariam ku dobu kanye aludi mafrena bi ai mo sai se ni katimi asia mo se mo waki ne bi mafrena America kasi tere bana ko timi bi numero wala tole Aisha Kroma ma sister ko Aisha Kroma ako mashallah please him bike ko tenelo ko ni nire ma sister mo ba mo do muso ko Aisha Kroma ku wake ko be kasi bitiri mimba va fe dole ena mo alumi che dobu bakinya dobu katinya ngalo nete tala alimi na ni balala lo la kafa ala dobu jabila inshallah alabe abi dobu ke ma sister lo sinin Haja Fofana yasini Canada lo sinin Haja Fofana ngalo isiko kela Haja ikanyi sinim adama deni le lo sinin Haja Fofana ala sija dima ikanyi katimi ma sister isini Canada Allah ya amna kuno ma brother Morris M Kroma kukifo ma brother ko Samka Dore kukifo adoyino ko Anzu Kroma kukifo adoyino ko Mustafa Kene kukifo adoyino ko Jerry Scott kukifo vafle dole ube ko kukifo alimite ku now ma lulan barene ka bozire ko le asini ya beisiko ke ma alimite miye ma alimite mini beisiko ke alhamdulillah vafle dole ma alimi bare liwo sese do seni Haja Fofana ama alimi barene Imam? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mabe atene lomu nyakitiye. Sheikh Mohammed Zeze. Okay, niche. Imam? No. Okay. Mabe Okay. Mabe atene lomu ina inshallah. Inshallah.